kasama namin. Beginners lang yan. Beginners yan, pero veterans move yan. Oh. Kaya pa? Kaya. Lakas. Ayun oh. Ginawang patag yung akyatin eh. Ah, grabe. Yun oh. Diretso yan. Lakas yan. Oh, diretso yan. Oh. Oh. Diretso yan. Oh, layo. Oh. Oh, U-turn. U-turn yan, U-turn. Sapatag niya ano yung dalhin niya. Oh, puta. Kala mo walang bawas eh. Ang lakas. Nakala ko ba beginners lang? Beginners. Oh, anong Yung ating is player. anong masasabi?